اليوم كنتواجدوا بأحد الضيعات النموذجية للإنتاج وتربية الحلزون. هذه الضيعة هذه اللي كتشوفوا معنا، فهي ضيعة اللي كتوفر على آخر التجهيزات والتقنيات اللي متوفرة حاليا او نيفو انترناسيونال. فهاد الضيعة هذه ممكن يوصل الإنتاج ديالها لحتى 6 طن في 1000 متر في الدورة، وهذا الشيء جا بناء على واحد الدراسات وتجارب اللي كنا قمنا بها هذه أكثر من 5 سنوات، والحمد لله اللي وصلتنا لهذه النتيجة هذه. وهذا الشيء كيخلينا باش نقلوا التكلفة ديال والصوائر ديال الضيعة، وتزيدنا في الأرباح في آخر كل دورة. وكما كتعرفوا فإن الدورة ديال الحلزون كتكون ما بين 4 شهور حتى ل 5 شهور، دونك وتيكون فيه وكتكون كتمتاز بزاف ديال المراحل. وهاد الضيعه هذه كما سبقت وشرت لكم فهي كتمتاز بان عندها اكتفاء ذاتي في جميع المراحل، من لا برودكسيون ديال النسام انتاج صغار الحلزون، ومن المرحله عاوتاني ديال التسمين وديال الحلزون حتى الكونديسيونمون. كما ان هاد الضيعه هذه كتستجب لدفتر التحملات والمعايير اللي كتطالب بها المكتب السلامه الصحيه. والمراحل ديال الحلزون يعني كتكون كمرحله اولى هي الانتاج صغار الحلزون اللي كيكون في واحد الغرف خاصه بهذا التفريخ، ومن بعد كتكون المرحله ديال لونغريسمون اللي هو التسمين، وكيكون من لا نيرسوري يعني الحضانه ديال الحلزون ديال صغار الحلزون الى فاش كنحطوه هنا في الضيعه اللي كيكون كتاخذ هذه المرحله تقريبا واحد المده ديال 3 شهور. ومن بعد كيكون المرحله ديال الجمع ديالو اللي هي كتكون كتوالم بشهر 5 وشهر 6 حتى لشهر 7 في ابعد التقدير. ومن بعد كتكون واحد المرحله اخرى اللي هي مرحله ديال كنحاولوا تكون الترياج والسيشمون، كنحاولوا نشفوه. ومن بعد كتكون اخر مرحله اللي هي التصدير. القطاع ديال الحلزون هو قطاع جديد بالمغرب وقطاع واعد وعنده افاق واعده نظرا للطلب الدولي الكثير عليه، وبما انه كيدخل في لا غاسترونومي شيك وكيدخل حتى في مواد ديال الطب والتجميل. En termes de commercialisation, l'hyliciculture dispose de réels atouts, puisqu'il y a une forte demande qui dépasse largement l'offre. Les Marocains en consomment beaucoup, et le Maroc est parmi les plus grands exportateurs d'escargots au monde. En 2018, le Maroc a exporté plus de 11 000 tonnes, avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 175 millions de dirhams. Toutefois, 90% de la quantité exportée n'est destinée qu'à 2 pays, l'Espagne et le Portugal, ce qui laisse plusieurs opportunités pour exporter à d'autres pays. Et d'un côté, et d'un autre côté, plus de 95% de la production nationale est issue de la collecte, alors que l'hyliciculture ou l'élevage d'escargots ne constitue qu'une infime partie de cette production. En ce qui concerne la crise sanitaire actuelle, la Covid-2019, l'hyliciculture ou le secteur hylicicole, comme la majorité des secteurs, ont été impactés négativement par cette crise. Surtout au niveau de toute la chaîne de valeur de hélicicole, d'autant plus que l'activité a été à l'arrêt pendant une certaine période. Mais depuis le début du déconfinement et l'ouverture en Europe et l'ouverture des restaurants et bars, l'activité à l'export a repris. Par ailleurs, cette crise nous a poussé à revoir nos méthodes, nos modes de vie et nos modes de consommation en particulier, ce qui nous pousse aussi à innover. D'ailleurs, le secteur hylicicole n'y échappe pas, puisqu'aujourd'hui on peut trouver dans les grandes surfaces, à savoir sur Casa, Rabat, Marrakech, Tanger, Tétouan, une offre nouvelle qui est constituée d'escargots valorisés. Maintenant, on peut acheter de l'escargot cuit à des sauces prêts. Il suffit de chauffer et de déguster. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد فيديوهات من هيث بريس.